¿Cómo estás, Maribel hermosa? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal va su inicio de semana? Vamos muy bien, mi amor, vamos muy bien. No les he podido mandar el papel porque es que he tenido como mil cosas que hacer, pero mañana se los mando. Es que yo soy muy mala para la tecnología. Entonces, cuando se trata del papel, hay que bajarlo, hay que bajarlo en Microsoft. Y no sé dónde está el Microsoft en mi computadora. Entonces lo que yo hago es que lo tengo como en un pad que está en el iPhone. Y eso queda todo chueco. Ay, no, horrible. Entonces yo hasta le pedía a Dustin que si me ayudaba, pero él tampoco ha podido. Entonces vamos a ver. So tomorrow I promise I'm gonna try to send you the documents. I promise. I'm trying. But the thing is that the document is blocked. It's asking me for some kind of encrypted password that I do not know what it is. Can you guys believe that? So what I'm not very good in technology. So what it is that Because you have an iPhone. oh, because of the iPhone. Okay. Who likes here iPhones? I'm an iPhone person. Who else likes iPhone? I do. I love iPhone. So that's the reason why I haven't been able. So what I do is that I use a notepad. Listen to this in the iPhone to be able to let me see, to be able to accommodate it, but then I can only copy and paste the the writing, but the symbols are not coming out. So that's why it's like when I tried, I get frustrated, and then I'm like, I let it go. But that has been my my predicament. That's why I haven't sent it. But I'm gonna try harder. I promise. This week, because last week I had a lot of things going on, but this week I promise. So how is everybody? I hope you guys are good as I am. I'm loving life. I don't know about you guys, but I am loving life. Um, let's see who we're gonna wait a little. So we can start the class. Silvia, Reina, Irma, Magdalena, ¿cómo están todas? Bien, bien, maestra, gracias. ¿Usted? Yo estoy muy bien. Muy bien, gracias. Ustedes. Ve, no imprimen los. You see, I'm trying to do it now in the computer, and the writing, the little drawing, it's not. I don't know why. I don't know what to do to be able to copy um the symbols. But there is more symbols that we need to study. So today we're gonna finish the other symbols. Um, let's see if I can find at least in Google the symbol, so I can, at least copy from Google, so we can actually study the rest of the symbols. Um, hold on, let's see if I can get those symbols in Google. The thing is that, Dustin, I know you have the writing, but we need the symbols so they can know how to draw it.
Hi, Armani. How are you? I'm good. How are you? I'm doing great. Okay. I think I found a way. That call me. Oh, one moment. Okay, I think I can pull it up from um Google. I'm gonna have to insert it. I guess it's gonna be the only way, but I don't know about the deviations of, how there is different ways of how to do it. I don't know how we're gonna be able to. I guess you guys are gonna have to practice. So let's go ahead and wait for the rest of the people. Let's give them like 2 minutes. I hope you guys are practicing the symbols. I am practicing a lot the first one. Yo estoy practicando los símbolos. El primero me gusta mucho. No sé por qué me gusta tanto el primero. Yo espero que hayan escuchado la clase pasada. Un segundito, yo les mando un recordatorio a algunas personas. Dame un segundito. You guys are so quiet like usual. Come on, people. How we doing, everybody? Let's catch Good, up. good. How is the equinox energy? ¿Cómo los trata la energía del equinox? Si ustedes hablan ahí un poquitico, me puedo concentrar para mandar el mensaje. A ver, cuéntenme. A no ser que todos ustedes estén ocupados y no puedan hablar. A ver, estoy tratando. A ver, estamos en la clase. Ok. ¿Ustedes tienen alguna pregunta de la clase pasada? Do you guys have any questions about the last class? No? ¿Todos la entendieron perfecto? ¿La han estudiado bien? So how is everybody with last class? Everybody understood it? No questions? No comments? Nothing? Ok, bueno, como nadie tiene ninguna pregunta, vamos a empezar. Ya le dije a los que me acordé. Let's go ahead and start. Entonces, los símbolos que vamos a estudiar en el día de hoy. I sent some symbols in the chat. But those are the ones for the past class. Today we're going to start new symbols so we can dig into the class.
la clase de hoy va a tener símbolos nuevos. Yo me imagino que cuando terminemos las clases de Reiki vamos a tener un repaso para que nosotros podamos entender mejor. Y hoy vamos a comenzar con el símbolo que se llama Dai-ko-myo. Today we're going to start with the symbol that is called Dai-ko-myo. Entonces, para dar así como un resumen cortito de la clase pasada, nosotros hablamos que Reiki es una forma de cómo mover la energía a través del cuerpo emocional. Y la razón del por qué porque cuando nosotros entendemos que la manera de que el cuerpo manifiesta enfermedades es a través del bloqueo de la energía, y Reiki es una forma para nosotros poder mover esa energía que está reprimida. As you guys know from the previous class, we talk about that Reiki is one of the ways that we have in order for us to be able to allow for the energy to flow. Because as we know, illnesses comes from having blockages in the emotional body. So, los símbolos están integrados con la mantra y están integrados con el dibujar el símbolo a través de la repetición del símbolo. Entonces, remember, in order for us to be able to do Reiki, we're working with ancient symbols that are connected with specific ascended masters that works with this kind of energy. So we work with the symbol and we work with the mantra, and we can do it in presence or we can do it in distance, and we can do it to self, or we can do it to other people, or we can do it with a group of people. Acuérdense que uno puede hacer Reiki a uno mismo, o puede hacer Reiki a otras personas, o puede hacer Reiki a través del contacto, o puede hacer Reiki a través de grupo. Entonces, hoy vamos a estudiar el símbolo que se llama Dai-ko-myo, que significa el templo de la gran luz resplandeciente, sanación del alma, el símbolo de la maestría. Entonces, la maestría es encontrar mi propio guía interno para poder conectar con mi propio ser superior, para que desde mi luz y esencia ilumine, acompañe y me guíe a mí mismo. Entonces, la mantra de este símbolo es Dai-ko-myo. El significado significa el templo de la gran luz resplandeciente, Dios en mí, o el maestro que lleva la luz siempre. El cuerpo miren, porque les voy a explicar algo. Lo que nosotros estamos viendo es el mantra, lo que significa el cuerpo energético y cómo se usa. Entonces, por eso se los estoy dando en categorías. So, acuérdense que el cuerpo de que este actúa es el espiritual, y el modo de uso se dibuja primero y luego se pronuncia 3 veces. So, Dai-ko-myo means the mastery of finding my inner guide so I can connect with my higher self from my inner light and essence. And this will illuminate and go with me and guide me wherever I go. The mantra associated with this is Dai-ko-myo, meaning means the highest temple of light that illuminates the guide that is in me, or the teacher that is gonna take me to my eternal light. The energetic body where this one is actually working on is the spiritual body. And how we use it is that we first actually write it one time,
and then we pronounce it 3 times. And remember that when we actually saying that, we're writing it down. It can be in the mind, it can be in a piece of paper, or it can be just in the mind or in a piece of paper or in the air, like with your hand. Acuérdense que cuando ustedes lo dibujan, este símbolo puede ser en un papel, puede ser en la mente y puede también ser a través de su mano en el aire. Las propiedades de esto funcionan a nivel del cuerpo espiritual, es la curación en el plano anímico, la sanación a nivel del alma, la unidad de toda vida, nos ayuda a interiorizarnos y conectarnos con nuestro yo superior o Dios en mí, abre canales o portales, abre y expande el tubo prácnico, el canal conductor que integra los diferentes centros energéticos, los diferentes planos y dimensiones del ser, transmite los alineamientos del linaje espiritual de maestro a maestro, es el sello que activa el poder de la energía del Reiki. Actúa sobre la esencia divina de quien lo recibe. Es un símbolo que purifica y eleva la energía. En Feng Shui sirve para expandir la energía aplicada en un ritual de limpieza y prosperidad o después de activar el Merkaba para ese lugar. Miren qué tremendo este símbolo. So the properties of this one is going to be is gonna work in the spiritual body. It is the healing in the anemic plane, is healing in the level of the soul, is the unity of all life. It helps us to go back in and connect with our higher self or God in me. Also, is actually it opens portals, it expands our pranic tube. It is a conductor of different energetic centers in different planes and dimensions of higher self. It's gonna transmit, it's going to alienate to transmit the spiritual lineage that connect us to our ascended masters. It is the heal that activates the energy of Reiki. It works divinity of the person who receives it. Is a symbol of purification and is going to elevate your energy. In Feng Shui is the one that expands the energy, that is gonna clean, is gonna do a ritual of cleansing, prosperity, and it can also help us activate the Merkaba. ¿Por qué es importante la Merkaba? ¿Quién sabe aquí? Who knows why Merkaba is important? Does anybody knows why the Merkaba is important? Are you guys listening? Do you guys know what the Merkaba is? Because we have talked about this in previous classes. ¿Alguien sabe aquí qué es la Merkaba? I don't remember. Oh, it amplifies energies, cleanses energies, and such. Pero alguien sabe aquí qué es la Merkaba. The Merkaba amplifies the energy, but there is something specific about the Merkaba that is important. Oh, it's a transmuter. The Merkaba is the vehicle that allows us to exit the matrix. The Merkaba is our energetic field that connects us to higher self and allow us for us to actually leave this dimension and allow us to time travel. La Merkaba es el vehículo
que conecta el yin y el yang y nos conecta con la energía universal y el higher, el yo superior, y nos permite salir de la matriz y navegar por diferentes dimensiones. La Merkaba es lo que nos conecta con la conciencia superior. Esto es muy importante. Ustedes tienen que tener eso presente, porque la Merkaba es lo que nosotros estamos trabajando para nosotros poder despertar. Merkaba is exactly what we need to recreate and reconnect in order for us to be able to ascend. The symbols that I posted in the chat, are those the ones that you're looking for? Ok, entonces vamos a continuar, vamos a ver si, vamos a seguir porque tiene más propiedades. Es la unidad de toda vida. Nos ayuda a interiorizarnos y a conectarnos con nuestro yo superior o Dios en mí. Permite una curación poderosa. Produce milagros al inducir cambios existenciales. Por ello, puedes usarlo al iniciar con toda terapia. Auto-Reiki, terapia a otro, terapia a distancia y al finalizarla. Vigoriza el sistema inmune al usar la terapia con un ejercicio específico para ello. Tú te pones en posición de pie con la columna completamente recta. Haz en tu hombro en la depresión que existe en la unión del ombligo con el tronco, un masaje con la yema de tu dedo índice de la mano contraria en forma circular de las manecillas del reloj durante 3 minutos, visualizando todo el tiempo Dai Komyo. Se dice que alrededor de 30 giros por brazo. Luego intercambia con tu hombro o si te cansas, intercambia sucesivamente de tal forma que realices el ejercicio 3 veces por brazo, cada una por minuto. Cuando termines, toma tu mano con el puño cerrado y das 25 golpes suaves en la región del esternón mientras pronuncias y visualizas Daiko Mio. Para programar cristales, toma el cristal en tu mano izquierda para limpiarlo. Lávalo con agua salvia, deposítalo 1 hora en agua con sal, ponlo en un jardín zen en contacto con la tierra o deja que reciba los rayos del sol o la luna, dependiendo de las características del cristal. Después de todo esto, tómalo con tu mano no dominante para evitar que él absorba tus energías. Para programarlo, traza con tu mano dominante Shei Heki para purificarlo. Luego Chokurei para grabar la intención para lo que deseas usar el cristal, sanación, protección. Si tú deseas usarlo con fines curativos, traza luego Honsha Shonen y finalmente traza Dai Komyo y pídele en ese momento en adelante que te permite ese cristal autolimpiarse. Potencializa y permite programar velas e inciensos. Why do you guys think that we work with symbols? ¿Por qué los símbolos son importantes? Porque los símbolos cargan un significado. Why symbols are important? Is because symbols connect us with a universal meaning. And that's the reason why these symbols are ancient symbols that connect us with the ancient knowledge of ascended masters. But remember, this is not the only way. There is many ways. This is one of the therapies that we can actually use in order for us to be able to move the energy that is actually stagnant. Entonces, another property is that it unifies with life. It unified us with life. It helps us internalize and connect with higher self. It allows us very powerful healing. It produces miracles and induce changes. Whenever we have actually karmatic relationships or things that is actually we need like a radical change, you can use this symbol. And this is the reason why you should initiate any therapy with this symbol. In order for you to be able to do self-Reiki, Reiki to other person, or long-distance Reiki. It allows us to strengthen the immune system during the therapy.
And you can actually do a specific exercise. You will be standing up with your column straight. Then you're going to massage the part that is between your belly. Hold on, let me see. Between the middle point, between the shoulder to the solar plexus. You're gonna start massaging with your index finger with the contrary hand, then your dominant hand, in circle, like how the clockwise, for 3 minutes. And you have to visualize dicomio. Then you're going to interchange with the other hand, and you're going to interchange for 3 times, a minute each time. And when you finish this, with your hand closed, you're gonna give 25 hits to where the timo is, and then you're gonna pronounce dicomio. Then, if you want to program crystals, you can actually take the crystal with your left hand to cleanse it. It is suggested for you to wash it off with seawater and sage. It is recommended for you to put it in the water for around an hour. If it's a crystal that resonates with water, you can actually use a Zen garden so they can have contact with Mother Earth. It is also recommended for you to allow it to spend some time with the sun and the moon, depending on the characteristics and the properties of the crystal. Then with your dominant hand, you're going to allow it to program in. What you do, the Shehike symbol to purify it, then Chokurei to record the intention. Like, for example, if you want to use that crystal for healing or for protection, or if you want to wish to use it to heal it with different healing properties, you can actually add Honsha Shonen. And finally, you can actually do Daikomyo, and you can ask in this moment to allow the crystal to self-cleanse. The properties on these also help it amplifies the energy of candles and incense. Los variantes de la utilización de este símbolo es la conexión con la parte interna, con el yo superior, Dios en mí, permite entrar conscientemente a los sueños. Acuérdense que hace poquito vimos el taller del ensueño. Entonces, vamos a empezar a ver cómo nosotros utilizamos este símbolo. Entonces, yo se los voy a mostrar y de ahí, pues, entonces, este es el símbolo. Ese es el primer símbolo, ¿ok? Espérense un segundito. Se los voy a dibujar y se los voy a poner en el chat para que estén pendientes. I'm going to take a picture of the symbol and I'm going to put it on the chat so you can actually see how you can actually utilize it. This one. Okay, so let me go ahead and send it to you to the chat. Okay. So, el primer símbolo es así, para que lo miren en el chat. Es este. I put it on the chat so you guys can take a look, you can visualize it. So, again, if you want to connect with your inner self, higher self, or do lucid dreaming,
That is going to be the first variant of how to use this symbol. Entonces, ahí se los puse para que lo miren. Ahora vamos a hacer el segundo. Un segundito. Ok, el próximo nos conecta con los guías, nos permite hacer desdoblamientos, entrar consciente a través de una meditación a planos sutiles. The second one, it connects us with guides, allow us to do astral projection, allow us to consciously enter into meditation and subtle planes. One moment, I'm gonna send it to you. Si ustedes quieren, ustedes lo pueden guardar de la foto, copy and paste. Ok, el segundo es este. El tercero nos ayuda a tomar conciencia del todo, ayuda a los seres para que dejen la materia, o sea, cuando una persona no puede morir, ustedes pueden utilizar este símbolo para ayudarlos a transicionar, útiles para seres que han estado en estado terminal, usando en la planta de los pies y en la coronilla. Para todos aquellos que son mediums, esta información es tremenda. So for all of you that have mediumship, this is a very good symbol. It allows to take conscious of all. It helps us to, for those people that are having trouble to leave the matter, and for people that have terminal illnesses. This is a good symbol. So what you do is that you write the symbol on the sole of the feet, and it allows us to transition. Entonces, para aquellos que tengan las propiedades de medium, ahí lo tienen. El próximo dice, transmuta y cambia con conciencia nuestro trabajo espiritual. The next one, allow us to transmute and change our consciousness and our inner work. Entonces, ahí se los voy a mandar, dame un segundito. Ok, ahí va. El próximo sería, saca desde planos sutiles ideas pesimistas para aquellos que tengan que trabajar la mente. Energías negativas, traumas o dolores que han quedado impregnados en nuestro campo áurico. Se puede amplificar espacios, personas y elementales. The next one is, it takes ideas that are pessimistic, negative energy, traumas, pain, something that has been impregnated in our auric field, and you can apply it to spaces, people, or elementals. Ya se lo voy a mandar. I'm going to send it to you right now. And the next one is it helps us to be positive. It allows us to be
positivity and be optimistic. It gives us strength. It is helpful whenever you have a test, when you have a meeting, when you have problems in court, or when you have an interview. El próximo nos ayuda a estar positivos, optimistas, nos da las fuerzas, lo podemos utilizar en un examen, reunión, licitación y entrevista. ¿Una hora dura la sesión? Sí. Y está dando signos. Entonces se los voy a mandar. Dame un segundito. Bueno, un segundito. Ok. No, apenas lo voy a mandar, Angélica. No lo he mandado todavía. A ver. Es este, para la positividad, para las entrevistas. The next one is illumination. It opens doors to the universe to connect us, to recognize our divine essence. It harmonizes with the universe. El próximo trae iluminación, abre las puertas hacia el universo para reconocer con nuestra propia esencia divina, armoniza con el universo. Les voy a decir algo. Acuérdense que la razón del por qué nosotros interrumpimos las clases de la chakra raíz es porque estas clases nos conectan con el propósito, y el propósito se encuentra en ¿dónde? En la chakra raíz. Remember the reason why we stopped the root chakra classes. It was because it was needed for us to be able to stop it in order for us to connect with the inner purpose through the healing of why are we here. Acuérdense de esto. Bueno, la próxima. Nos conecta con el poder femenino y creador en toda su dimensión. Mejora la fertilidad materna, impulsa los procesos de creación, útil en casos de impotencia física, emocional, y ayuda a generar tejidos. So the next one, it connects us with the inner feminine power and the creator power in every single dimension. It allows us to have fertility for those that wants to be mommies. It impulses the process of creation. It is helpful with whenever there is a discapacity, emotional or physically, and it helps to regenerate. It helps us to regenerate whenever we have loose. Hold on, let's see. El Reiki es como un tipo de manejo de la energía. Sí. I don't know. Andreita, ¿cómo se dirá tejidos en inglés? No sé. No sé cómo se dirá aquí, si es que fabric. Tissues. Okay. So Reiki, this symbol that I'm about to send you guys, it helps us to regenerate tissues. Okay. Un segundito. ¿Y quién le dijo de ella? Su Mi hermana. hermana. Su hermana también es espiritual. Sí, ella también tiene así como dones de que mira gente, pero se le viene así, pues. Bueno, este es el próximo símbolo. This is the next symbol. The last one that we're gonna see is the symbol that makes us conscious and help us it helps us to expand our creativity side. It helps us to create consciously. This symbol, it helps us when it comes to manifestation. El próximo símbolo nos hace conscientes de la potencialidad que hay para crear, ayuda a crear consciente.
Okay, so this is the last symbol that is connected to this symbol, to dicomio. Entonces, tenemos 9 símbolos. ¿Los vieron en el chat? Were you guys able to see the chat? I put all the pictures. ¿Lo vieron? Yeah, I can see. Okay. I just have to go back and, maybe add the meaning of each one. So I do that later after the class. El próximo que vamos a ver se llama Raku. The next one se llama Raku. Es el símbolo de la iluminación, portador del fuego, iluminación y liberación. Raku means the symbol for illumination. It is the carrier of fire, illumination and freedom. El mantra es Raku. El significado, portador del fuego. Cuerpo sobre donde él actúa al nivel del cuerpo espiritual, a un nivel mucho más sutil que Daikomyo. Modo de uso, se traza una vez y luego se pronuncia 3 veces. So remember, we have a mantra, the meaning, the energetic body where it's actually going to be working on, and how do we use it. So the mantra is Raku, carrier of fire, which is its meaning, which body is actually going to be working on in the spiritual level, the most highest part of the spiritual body, even more than Daikomyo. Entiendo un poquito. How do we use it? We trace it 1 time and then we pronounce it 3 times. Y porque habla el inglés así bien. Ajá, lo habla muy. Si fuera fluido el inglés no lo entiendo. Sí. Las propiedades separa el aura del discípulo y el maestro al finalizar la iniciación. Durante el proceso del alineamiento, el aura del maestro y la del discípulo se unen y algo más sucede en el curso de esta fusión áurica. En estos breves instantes, los guías utilizan la energía para retirar el karma de la persona que recibe el alineamiento. El maestro Reiki recibe lo que se está eliminando y lo conduce a la tierra, aunque por lo general este proceso pasa por completo desapercibido. El Raku separa las auras al término de la ceremonia, quedando tanto el maestro como el alumno como una proporción de energía ki original y muy superior a la que poseía antes. Desbloquea canales energéticos, libera energías estancadas o bloqueos de cualquier tipo. Genera una conexión cielo-tierra integrando lo humano y lo divino. So the properties is it separates the disciple from the master to finalize initiation. During the process of the alignment, the master, the aura of the master and the disciple, they're gonna get together, and something else is gonna happen where they're gonna fuse out in a aura level. In these instances, the guides are going to use the energy to take away the karma of the person, the one who receives this alignment. The Reiki master is going to receive this, eliminated what they need to actually eliminate to be transmuted to earth. This is a general process that is not going to be seen to the naked eye. El Raku is going to separate the auras in the initial ceremony where the master, the ascended master, and the disciple are going to fuse in the energy of ki, which is more superior of what they had before they started the process. Is going to unblock energetic channels, is going to free energies
that they're actually blocked in any level. It's going to connect heavens and earth, integrating human with divinity. Abre las puertas dimensionales y sirve para realizar viajes etéricos a través de los sueños o procesos meditativos. Es excelente para cargar de energía un suelo empobrecido, para limpiarlo y mejorar su capacidad productiva. En terapia lo podemos usar para desbloquear venas tapadas, estreñimiento, cistitis, atrasos menstruales y demás bloqueos energéticos. En situaciones de estancamiento, para destrabar los obstáculos, ayuda a soltar lazos kármicos y cadenas energéticas. En Feng Shui se utiliza para desbloquear una energía inarmónica atrapada. En meditación aporta iluminación, plenitud, culminación, consecución del nirvana interior, nulidad del yo de la existencia, libertad y paz total. Activa la línea ARA, contribuye a la circulación de la energía Reiki por los canales de la persona iniciada y condensa en el centro ARA. ARA es el ombligo. So it's gonna open dimensional doors. It helps us to do astral traveling. It helps us also with dreams and to do more deep meditative, to be in a more sound meditative state. It's gonna help us to charge the energy of any place that is actually scarce in energy, to cleanse it and to have a better productive capacity. In therapy, we can use it to unblock veins. Somebody that is constipated, cystitis, whenever a person doesn't have problems with the period or any energetic blockages. It helps us with an obstacle that it doesn't allow us to move forward. It allows us to cut karmatic energies, karmic relationships and energies. In Feng Shui, you can use it to unblock energy that is stuck. We can also use it for meditation and achieve nirvana, to feel plenty, and to be able to detach from the illusion of the avatar. It helps us with freedom and total peace. It activates the hara, which is the umbilical, the belly button. It allows for the energy of Reiki to circulate through energy channels of the person who's initiated, and in order to condense this energy in the hara, which is the umbilical, the belly button. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Tienen algunas preguntas o están bien todos? Do you guys have any questions or you guys are okay with this? Okay. No questions so far. Okay, so when you guys took the sexual chakra, do you guys remember that we were supposed to buy an obsidian egg? ¿Ustedes se acuerdan cuando cogimos la clase de la, ¿cómo es que se llama? La chakra sexual, de que nosotros hablamos de conseguir un huevo de obsidiana? ¿Quién de aquí se acuerda? I remember because I bought a spear and then it was too big. Ok. ¿Quién aquí tiene huevo de obsidiana? Aquí ustedes no compraron el huevo de obsidiana. You guys did not buy the obsidian egg? I did. I bought the obsidian egg. Remember, I bought the spear and I didn't know that it was the egg that was supposed to go inside, and then I had to go back and buy the egg. But I did. I have the egg, the obsidian egg. ¿Por qué es importante tener el huevo de obsidiana? Who knows why did we ask to buy the obsidian egg? To do like the rituals?
for the chakra. Okay. Aquí nadie más se acuerda del huevo de obsidiana. Okay, I'm gonna tell why I'm asking this. Porque mire cómo todo se va conectando, todo el conocimiento se va conectando. Look how everything is important, how everything connects together. The importance of the obsidian eggs is because the energy of obsidian connecting with the sexual chakra. As we already know, the sexual chakra is our feminine energy that is connected to what? The unconscious. Una de las razones del por qué el huevo de obsidiana era importante era porque el huevo de obsidiana, a través de su protección y la energía que emana, nos conecta con la energía femenina. El huevo de obsidiana estaba supuesto a insertarse dentro de la vagina para que nosotros tuviéramos una meditación y nos conectáramos con la órbita microscósmica. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? You guys remember? Okay. One of the most important things that we have when we do meditation is for us to be able to connect with what? What are we doing when we meditate? ¿Por qué nosotros meditamos? A ver, ¿quién sabe aquí por qué nosotros meditamos? Why do we meditate? To connect with self. our higher self. Okay. ¿Cuántas chakras hay fuera de nosotros? How many chakras is outside of us? I think our heart is supposed to be 112, but I'm not sure. Okay. Who knows how many chakras is outside of us? Did you guys know that there is chakras outside of us? No, I mean, I know the main ones. I know we have more than just the main ones, but I don't know the number. Ok, vamos a mirar. Ya se la voy a mandar. Se la voy a mandar en foto. I'm gonna send it to you by picture. Se llama la estrella de la tierra. There is a very important chakra above the crown chakra that is called the star of earth. Whenever we actually meditate, we're supposed to not only connect with our main chakras, but we're supposed to connect with that specific chakra so we can be aligned with the planet and aligned with the universe. The importance of what we talk about, the cosmic, microcosmic orbit, is because we're supposed to, whenever we meditate, connect with this chakra. Cuando nosotros así, supuestamente hiciéramos la orba microscópica, nosotros estábamos supuestos a conectar no solo con nuestras chakras, pero también, y yo les mandé a ustedes el PDF. I sent you guys the PDF. I did. I'm gonna send you the picture so you guys remember. Espérate. Un segundito. And if you guys want to, I can send it to you guys again. Hold on. Where is it? Ahí está. Entonces, esto que vamos a hablar es muy importante. ¿Cuál image is blurry, mama? Oh, de la chakra de la tierra, de la estrella. Espérense a ver si hay una más bonita. Hold on, let's see. Mire, esta está bien bonita. I'm gonna send this one.
Y mire que esta foto tiene la Merkaba. Look, this picture that I just sent you, it shows you perfectly everything that we need to work on. We not only need to work on in the studies of the chakras. Listen how much we're studying, and I hope you guys have the desire to go back and revise what we have studied. It's not only that we need to remember how to connect and unblock our chakras. We need to actually connect with our dreams. We actually even need to learn how to do self-therapy so we can allow for the energy to flow. We need to actually recover the Merkaba, and we actually need to connect with the star of the earth so we can actually project us into different dimensions. Esa se llama la estrella de la tierra, que es la chakra que nos conecta con la energía de la tierra y la energía del universo. Yo mandé una segunda foto, y si ustedes miran la foto tiene el yin y el yang, tiene la Merkaba activada, tiene las chakras activadas, y todo se conecta dentro del círculo perfecto que nos conecta hacia el universo. Y este PDF yo se los mandé cuando estudiamos la chakra sexual. This PDF I actually sent it to you when we actually did the sexual chakra. But today we're going to revise it again. Entonces, es importante aprender a controlar los flujos de la energía, que es lo que se llama la energía ki. Oh, this is so beautiful. Para luego ser capaz de transmitirlas a otros. El pase de los alineamientos consiste en la transmisión de esta energía. Ki proviene de los cielos y de la tierra y es la fuerza que anima toda entidad. Todos los humanos nacen provistos de ki celeste y telúrico. Además, poseen un ki originario y la fuerza vital infundida en cada uno de nosotros a través de la concepción. El organismo recibe exteriormente el ki celeste y el telúrico, y ki originario nace interiormente y se almacena en la región llamada jara, que es el ombligo. La energía circula en nuestro organismo por canales energéticos, y hay dos que son los que realmente nos interesan para nuestra práctica de manejo de energías, que son el vaso de la concepción y el vaso gobernador. Entonces, we're going to go, hold on, give me a second. Un segundito. Okay. So it is important for us to learn how to control the inflows of energy, which is called ki, in order for us to be able to transmit it to others. And this goes through the alignments that it consists of the transmission of energy. Ki it comes from heaven and earth, and is the force that impulse any entity. Every human being, they actually born with ki, celestial ki, and telluric, and they actually possess an original ki, which is the vital force that is in each of us through conception. The organism that is steered to celestial ki is telluric. Ki originates it is originated internally and is actually condensed in a region in the umbilical cord. I'm sorry, in the belly button. And this energy circulates in the organism, in our bodies, through energetic channels. There is two types of, there is actually two that we're going to be more focused on in order for us to learn to manage energy. The first one is going to be conception basal and the governor basal. Entonces, el primero es un canal femenino y de carga energía negativa,
arranca el perimen, espacio entre el ano y los genitales, el punto Wajin, y recorre toda la parte frontal del cuerpo hasta terminar justo debajo del labio inferior. La energía circula en el sentido descendente a través de él. Y el vaso gobernador es un canal masculino y su carga es complementaria y positiva y comienza en el perine, recorre la parte dorsal del cuerpo a lo largo de la columna y termina encima del labio superior. La energía circula a través de él en sentido ascendente. Entonces, mire cómo dice, se encuentra donde está el ano y desciende. Y el del hombre también se encuentra ahí, pero asciende. Miren qué tremendo esto. Espérate. Okay, entonces, the conception basal is an inner feminine channel that has negative energy. And it's going to start between the anus and the genitalia, and it's called Hujin, and it goes through the frontal part of the body, and it's going to be into the inferior labia of the vagina, and the energy circulates is descending through that channel. And then for the governor basal, is going to be masculine channel is complementary charge, positive charge, and is going to be through the column, and it's gonna finish into the penis area, and the energy circulates in ascending way. El movimiento del ki a través de ellos se describe como una elíptica. La disciplina cuya finalidad consiste en movilizar el ki o prana voluntariamente a través de estos canales se llama en la India apertura del kundalini. En los países del extremo oriente se llama chinkun. Es la manipulación del ki a través de los vasos de la conexión y gobernador lo que hace posible que el cuerpo del maestro retenga suficiente energía eléctrica para transmitir los alineamientos Reiki. La orba microscópica conecta ambos canales del vaso de concepción con el vaso gobernador a fin de crear el organismo en un círculo energético cerrado y así concentrar la energía que normalmente se demora en circular 24 horas. Esto se obtiene por medio de un entrenamiento progresivo para evitar malestares al concentrar esta energía bruscamente. So the key movement is going to be described like an elliptica. In order for us to be able to move the ki or the prana voluntary, we're going to have to refer this to the opening of the kundalini. In other countries, it's going to be called chinkun. The manipulation of the ki through the basis of conception and the governor is going to make possible for the teacher to retain enough energy in order to transmit the alignments of Reiki. The microscopic ormic connects both of the channels, the conception and the governor, in order for us to create an energetic circuit, closed circuit, and allow for this energy but in order for this to be able to concentrate, it can take up to 24 hours. This is going to be obtained through a progressive training in order for you to avoid to having side effects if you actually awaken this energy abruptly. You need to take time in order for you to be able to do this exercise completely. It can even take years in order for you to completely do it. It is important that when you do it gradually, to allow your body to reserve energy,
because it can actually take up to 24 hours to fully arise. In the beginning, in the base of these exercises, you have to take conscious of how the energy is going to flow through the microscopic orbit. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es diciendo que si tú quieres practicar Reiki, tú tienes que entender cómo la energía se mueve. Y una de las maneras que la energía se mueve es a través de practicar este tipo de meditación. So one of the things that we're actually learning here is that you can actually you can start being aware of how the energy flows by actually doing this type of meditation. ¿Ustedes están entendiendo todo lo que yo estoy hablando o no? Are you guys understanding what I'm explaining or you're not understanding? Let me know. Yeah. Okay. Un segundito. Ok, ya encontré la onda microscópica. Les voy a mandar el PDF. I found the thing. I'm going to send it again so you guys can actually remember. I'm going to look for the English one. Okay, so in order for you to do this exercise, you need to have your attention in the belly. So you can actually accumulate energy to actually being aware of that point. You can actually use Raku or Chokurei, and you need to feel the energy like heat and visualize that it's a light that is more intense as you continue to meditate. Why is attention important? Because where your attention goes, your energy goes. Then you're going to do the next steps. Gradually, you're going to it's gonna take many days so you can dominate this. It's like you're gonna sit down with your back straight. You're gonna, if you can, you're gonna put the obsidian egg on the bottom of where that area is, and then you're going to have your attention in your umbilical, in your belly button, and you're gonna see the light, and you're gonna see how this light amplifies. You have to do it in a way that you can take your time, and you need to do it enough times until you can actually perfectly dominate it, so you can go to the next step. Then, bueno, entonces ahora les voy a decir a los de español. Para empezar el ejercicio, tú tienes que fijar tu atención en el punto Jara, acumular la energía en él. Te puedes ayudar con Raku o con Chokurei. Vas a sentir la energía como calor y visualizar una luz que cada vez se hace más intensa. Lo anterior lo vas a realizar siempre y los pasos los vas a hacer gradualmente hasta que lo puedas dominar para pasar al siguiente paso. El tiempo va a depender de tu habilidad y de cuánto tiempo te dedicas a hacerlo en la semana. Toma tu tiempo hasta que puedas dominarlo para pasar al siguiente paso. So then you learn how to accumulate energy in the hara through meditation and mental intention slowly through 5 to 10 minutes. You're going to initiate the energy. You're going to start with the mind, thinking that the energy is going to flow through the coccyx, liver, crown chakra, frontal, third eye, your mouth. So what it is that you're gonna allow this energy to go through all of your chakras until the crown chakra, and then to go down. Then in your belly button, you have to do this movement many times until you see the energy circulating. The first time that you do this step, you can actually take up on an hour. With the days of practice this,
you can actually gradually reduce the time until you can actually allow for the energy to flow between 8 to 7 minutes. You can do it every day, or you can do it 2 days yes, 2 days no. It all depends on how you feel the exercise. It is important for you to do this um for you to do the movement of the energy continuously, like to go from the root chakra to the crown chakra, and you need to see the energy flow until you have enough energy without having to have any side effects, because you're going to feel the overcharge of energy. So when you end, the purpose of doing this exercise is to equilibrate energy and to be able to, hold on. Okay, so every time you move from chakra to chakra, the finality of doing this is to balance the energy, to in order for them to go back to normal flow of the energy. And that's when you're going to find the finish point of where you don't need to do it again. So you're going to allow for the energy to flow, to flow, to flow until you feel that every single chakra is balanced, until you don't have to do it no more. Ok, entonces ahora, para los que hablan español. Entonces, luego de acumular la energía en el punto jara, lleva inmediatamente la intención mental hacia el coxis, los riñones, la coronilla, el chakra frontal, boca, para terminar y llevarla nuevamente al punto jara. Debes hacer el recorrido completo. La primera vez que lo hagas, puedes demorarte 1 hora. Con los días de practicarlo, vas a disminuir gradualmente el tiempo en que tardas en pasar de un punto a otro. Puede ser 8 minutos, 6 minutos, puede hacerlo 1 o 2 veces o 3 veces a la semana, todo dependerá de cómo te sientas al hacer el ejercicio. Es muy importante que siempre hagas el recorrido completo, pues si dejas la energía en un punto diferente al jara, puede darte dolor o malestar en esta zona por sobrecarga de energía. So something, guys, that for the people that speaks English, it is important for you to take the energy from the beginning to the end in order for you to avoid any pain. So if you start meditating and you want to activate the energy, and you start going to the second step, and you start seeing the energy flow from chakra to chakra, you need to allow for the energy to go from the belly button to the belly button, because if you leave it in any place that is not the belly button, you can actually have side effects. Entonces, al terminar cada punto, vas a hacer un cierre cuya finalidad es equilibrar la energía y permitir que recobre su horario normal. Puedes pasar al siguiente punto el día que seas capaz de pasar de un sitio a otro en un segundo y te sientas bien. O sea que es vuelta completa en un instante muy corto. Luego de concentrar la energía en el punto jara, inspiras y mientras hace esto, lleva la energía al perímetro de los riñones omóplatos y luego exhalas, y mientras lo haces, lleva la energía a la frente de la boca y nuevamente al ombligo. La primera vez que lo hagas, da solo una vuelta progresiva y vas aumentando el número de las vueltas hasta que llegues al 36. Cada vuelta implica una respiración. Puedes tardar en este paso 1 o 2 meses, incluso más si lo necesitas. Para hacer esta parte del ejercicio, ayúdate con un contador. Tú puedes hacerlo con un hilo y frijoles. Pones 36 granos y así vas pasando con tu mano hasta que el número te corresponda, para que puedas concentrarte exclusivamente en dirigir la energía y no contar. Cuando lleves varios días haciendo las 36 vueltas, puedes pasar al siguiente paso y recuerda, cada vez que hagas el ejercicio, hacer el cierre que encontrarás al final. So after you actually start in the hara, which is the belly button, you're going to inhale while you do this energy flowing from the root chakra to the crown chakra. Every time you pass from one point to the other, you're going to exhale, and you're going to you're gonna take the energy to the front of your head, mouth, and again back to the hara point.
The first time you do that, you're just gonna do 1 round, and you're gonna continuously increase the rounds until you get to 36. And this is going to imply inhaling and exhaling. And in order for you to do this, it can take up to 2 months, but you can take even longer if you're not familiar to do this exercise. So in order for you to actually help you, you can actually get a counter, or you can use beans, or you can use anything for you to be able to remind yourself that you need to get up to 36 rounds. When you get to 36, you can go to the next step. And remember, every time you do this exercise, you need to have closure until you go to the end. El próximo paso, este paso lo vas a hacer sin tener en cuenta la respiración. Luego de conectar energía al punto jara, iniciarás la órbita, conduciendo la energía hacia el perine. La idea en este paso es que tú seas capaz, oh my God, tremendo esto, es que tú seas capaz de retener la energía en este punto por largo rato. Por ejemplo, 5 minutos. Si tienes tiempo, pasas al coxis y retienes un rato allí, y así cada punto. Si no tienes mucho tiempo, puedes retener en 1 o 2 puntos hasta que para terminar de la vuelta, sin detener los puntos que te faltan. Recuerda siempre dar la vuelta completa. Puedes pasar al siguiente paso cuando hayas ensayado retener la energía por largo rato en cada punto, así lo hayas hecho en orden y días diferentes. Recuerda hacer el cierre para que practiques el ejercicio. Ustedes entienden que lo que estamos haciendo aquí, lo que yo les mandé en la foto, es lo que vamos a recrear energéticamente. Yo estoy totalmente anonadada. You know, I was actually not aware. I thought, you know, I read the exercise, but now I'm fully understanding that what we're doing here is that we're recreating the picture energetically through the steps of what we're actually going through here. That's amazing. So the third step is that we're going to do the same thing of going around without having to inhale or exhale. We're going to concentrate the energy in the belly button, going from the coccyx until you're able to retain the energy for 5 minutes. If you have time, you're going to stay there for a little bit and then shoot back the energy. And then retain it every 2 or 3 points until you finally go to the end of the exercise. Remember to go around completely. In order for you to go to the next step, you need to actually learn how to retain the energy for a long time in each point, in different orders and different dates. And remember to close it every time you take the energy around. El cuarto paso es, para este paso debes ponerte la postura Hujin, que consiste en contraer el esfínter. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Ustedes saben que esto es lo que es the breath work. Now we're going to start mixing with breath work. Entonces dice aquí, te vas a contraer el esfínter, y si eres mujer, la vagina, y si lo haces correctamente tendrás una sensación general de vacío. Esta postura la vas a mantener todo el tiempo y además con la punta de tu lengua en el paladar de tal forma que toque la parte posterior de tus dientes. En esta postura vas a comenzar a realizar uno de los pasos anteriores, el 1, el 2 y el 3. Y cuando seas capaz en la postura de Hujin de retener la energía por largo rato, puedes pasar a realizar lo que realmente es la órbita microscópica, que sería el paso 5 y que es la forma como debes ser capaz de movilizar la energía si deseas pasar un alineamiento a otra persona. So, básicamente lo que está diciendo aquí es que para nosotros poder practicar Reiki, nosotros tenemos que estar familiarizados con el flujo de la energía, cómo se retiene la energía y cómo nos conectamos no solo con nuestras chakras, sino con el universo, para que lo tengan muy presente. Mire todo lo que nosotros tenemos que conectar. So, the next step
is going to be in the Hujin position. You're going to have to restrain your sphincter, anal if you're man, vagina if you're woman, just like when we do breath work. And if you do this correctly, you're going to have a sensation of emptiness. In this posture, you're gonna be the entire time. So you're not gonna release your coccyx, and you're going to touch your tongue with the hold on, let me see. The palate of your mouth. So you're gonna take the palate of your mouth, and then you're gonna restrain your coccyx, and you have to be in that position the entire time that you do this exercise. Then you're gonna start with the previous step, and you need to retain the energy as much as you can, so you can do the microscopic orbit, so you can go to the next step. And this is going to be the way how we're going to mobilize energy in order for us to be able to align another person. So el paso 5, en la posición de Hujin, concentramos la energía en el punto Jara. Luego, mientras retienes el aire inhalado, lleva con tu intención la energía por cada uno de los puntos. Y exhala al llegar al ombligo. La primera vez haz solo una vuelta progresiva. Al tiempo vas a aumentar hasta que hagas 36. Cada vuelta implica una respiración y mantiene todo el tiempo la postura al terminar el cierre. Ustedes están aware de que esto va a despertar su energía kundalini. Are you guys aware that by doing all of this, your kundalini is going to arise? Ustedes van entendiendo. This is going to be a stream if you guys want to practice it. So the next step is that in the Hujin, you're going to concentrate the energy in the belly button while you retain earth. You're going to have your intention to take all of these through all the single points that we already talked about. The first time, you're going to move the energy in one round until you're able to do it 36 times. And every single time that you move the energy by doing the previous step, you're going to have to inhale. Remember that you have to have the same posture until you finish. And the last step is that you have to put the dominant hand, you have to close your feet next to your belly button so you can trace, hold on. So basically what you need to do, you have to close your hand in a fist, take it around your belly button and do circular movements, like if you wanted to move the energy in circular position. And you need to do this without touching your body 36 times clockwise, 24 times contrary to the clockwise if you're man. If you're woman, you're actually going to do 36 times against clockwise and 24 times clockwise. Because remember, negative and positive. And if you still believe, hold on. And this is actually to release the energy if you elevate your energy a lot. That's the reason why we do that exercise. So remember, the first step, you need to do it until you get to the second one. The third step, you need to do it when you're able to do what the third position is. So it's like you're adding every time you're doing these exercises. But when you're able to master everything to the fifth step, this one is to close it, because you're going to have so much energy that in order for you to appease the energy, you need to close it that way. So remember, if you're a man, you're going to
have your feet closed. You're gonna move the energy clockwise 36 times and against the clockwise. If you're a woman, like you're moving your feet in circular time around the belly button. If you're a woman, it's gonna be the contrary. And this is in order for the energy to appease and to go back to center. So that's the reason why I send you the PDF. So when you guys have time, read it again, even though we discussed it here in class. Entonces, la quinta posición, usted va a concentrar la energía en el punto jara, luego que retienes el aire, llevas con tu intención la energía por cada uno de los puntos y exhala al llegar al ombligo la primera vez, solo una vuelta y progresivamente en el tiempo vas aumentando hasta que hagas 36. Cada vuelta implica una respiración y recuerda mantener todo el tiempo la postura. Al terminar hay que hacer el cierre. Entonces, acuérdense, todos estos ejercicios de la órbita microscópica es porque usted no porque usted haga un símbolo de Reiki, ya pues entonces está haciendo Reiki. No. Para ustedes poder hacer Reiki hay una preparación. The reason why we're going through all of these steps in order for you to learn Reiki is because there is a preparation. Not just because you're writing some symbols around, you're just gonna be a practitioner of Reiki. There has to be a preparation because Reiki moves energy. But in order for you to move energy, you need to take the time to learn how to move that energy. So in order for you to be able to get to that point, you need to do all these steps in order for you to do the microscopic orbit. Entonces, el cierre para todo este ejercicio de la órbita microscópica es con la mano dominante, cierras el puño a la altura del ombligo y te dispones a trazar movimientos circulares para cerrar la energía que vamos a elevar. Si eres hombre, 36 veces en el sentido de las manecillas y luego 24 veces en el sentido contrario. Tú vas moviendo la manita en círculo alrededor del ombligo. Y si eres mujer, 36 veces en el sentido contrario a las manecillas y luego 24 veces en el sentido de las manecillas del reloj. Si aún tú sientes que quedas muy elevado después de practicarlo, puedes ayudarte doblando todos los dedos, menos el índice y el pulgar, que deben estirarse como antenas que están dirigidas a la tierra mientras que visualizas el exceso de la energía. También te puede ser útil tomar en la mano por un rato las piedras como la obsidiana, la turmalina negra, la hematita o el ónix. Entonces, what is the good, hold on. The advantages of doing this meditation is going to allow you to learn about the circle of energy. You're going to be able to heal your organs. You're going to be able to heal your energetic bodies. It's going to help you equilibrate any organism inside of you, eliminate blockages. It's going to have mental clarity and spiritual. It's going to allow you to unify your body, mind, and spirit. It's going to develop inner peace, security, and love. Is going to help you be more creative and have a positive mind and spiritual growth. Las ventajas de nosotros utilizar la órbita microscópica tiene que ver con el ciclo de la energía a través de sanar nuestros órganos y cuerpos energéticos, equilibra la energía en todo el organismo, eliminando posibles bloqueos, eleva la lucidez mental y espiritual, mejora la unificación del cuerpo, mente y espíritu, desarrolla la sensación de paz interior, seguridad, bienestar y amor, fomenta el aumento de la creatividad, la actitud mental y positiva y el desarrollo espiritual. La meditación de Reiki, no, esto no. Espérense un segundito, yo miro algo. Esto lo vamos a practicar en la próxima clase.
Un segundito, yo miro algo. Hay unos símbolos que son complementarios, pero lo vamos a tener que ver en la próxima clase y voy a enseñar otra parte de la meditación de Reiki. Pero es como ya está tardecito, pues entonces lo vamos a tener que ver en la próxima clase. Ahorita voy a trabajar en el PDF, la órbita microscópica, yo ya se las había mandado, pero ahí se las mandé. ¿Ustedes vieron que se las mandé? Did you guys find out that I sent you the microscopic orbit? ¿Ya la vieron? Para que los mismos pasos que yo leí aquí son los mismos pasos que están ahí. ¿La vieron o no la vieron? Did you guys see it? No? Maybe? ¿Están ahí? Are you guys there? Hello? The one from Hello? last or this week, because I don't see the one from this week. Or I see the signs. Hmm? No, I haven't. I sent the microscopic orbit. Do you remember? Did I give it to you when since you've been in the beginning? I don't think I got that. You said you were gonna put it in English, but that one's in Spanish. Yeah, I'm trying to find it, but I did send it to everybody. Hold on. Okay, I will find the English one and I will send it to. And next week we will see the last symbols and how we can do a Reiki meditation. And then, so all of this month, we're seeing masterclass about Reiki to see if we can finish the entire Reiki modules this month. Este mes vamos a ver todo lo que tenga que ver con Reiki para que nosotros podamos terminar esto y no tengamos que verlo en el próximo mes, para que ya sepan. Entonces, ahorita les voy a mandar lo de la onda microscópica para que lo tengan ahí y lo revisen otra vez y lo puedan empezar a practicar. Y la próxima semana vamos a terminar con otros símbolos que tengo ahí y cómo hacer la meditación de Reiki. Do you guys have any questions? Have anything that you want to share? ¿Tienen alguna pregunta? Do you guys have any questions? No. No? Everybody okay? I understand. Okay. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, ni ninguna, entonces, pues, nos vemos dentro de 8 días y espero que descansen y nos vemos en el chat y trabajaré en los documentos que les tengo que mandar. I will work on the documents that I need to send you guys. I hope you guys have a great night. Thank you, you too. Bye. Gracias, maestra. Thank you. Buenas noches. A la orden, que tengan muy buenas noches.